এখন শুনতে পাইবেন 5 দিনে হজের 3 ফরজ, 7 ওয়াজিব, 18, 17 सुन्नत। दिन जो है ना हज के 5 दिन, 3 फर्ज, 7 वाजिब, 17 सुन्नत है। 5 दिन में ये काम करने हैं। पहला जो है एहराम बांधना। एहराम बांधना, गुस्ल करके 2 रकत नफल एहराम हज की नीयत से अदा करना। नीयत करना अल्लाहुम्मा इन्नी अना उरीदुल हज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। तीसरा नंबर तलबिया पढ़ना 3 दफ़ा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये 3 मरतबा पढ़ना। अब एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो गई। আমাকে ভাই বলছে যে হজ হলো 5 দিনের, ফরজ হলো 3টা, ওয়াজিব হলো 7টা, সুন্নত হলো 17টা। ফরজ যে 3টা সেটা হলো এহরাম বান্ধা নিয়াত করা, আর 2 নম্বর হলো ওকুফে আরাফা, আরাফাতে অবস্থান করা। 3 নম্বর হলো তওয়াফ করা। ये नहीं बोला, ये पहला वकूफ़ अरफा कर दिया। ये बोला दूसरा पहला अमल जो है ना एहराम बांधना, दूसरा वकूफ़ अरफा। बोला जिसने ये बोला वकूफ़ अरफा में गुजारी रात, वो उसका हज हो गया। तीसरा नंबर जो है तवाफ़ ज़ियारा। तवाफ़ ज़ियारा भी जो है ना वो भी फ़र्ज़ है। ठीक हो गया। ये बोला अभी वाजिब बोला अच्छा सही है। वाजिब जो है ना वो 7 है। ये भी वाजिब, अभी वाजिब है। ये एक जो है ना तकबीरात तशरीह 9 ज़ुल्हज से लेके 9 ज़ुल्हज की फजर से लेके 13 ज़ुल्हज की असर तक हर फर्द नमाज के बाद मर्दों के लिए 1 मरतबा बुलंदाबाद से पढ़ना वाजिब है। 3 दफ़ा पढ़ना सुन्नत है। 1 दफ़ा पढ़ना सारे इंसानों के लिए, कोई हज का है कोई बगैर हज का है। जी है 9 जिलहज तक, 9 जिलहज तक, 13 ज़िलहज तक, 13 জিলহজ তক, 9 13 জিলহজ জিলহজ সে। তক। ভাই একটা হলো আমাদের জন্য, সবার জন্য ওয়াজিব, এটা 7টার ভিতরে না। একটা ওয়াজিব হলো আমাকেও পড়তে দেবো, বাইরে যারা আছে এগো পড়তে দেবো, এটা ওয়াজিব। এটা হলো তাকবীরে তাশরিহ। সবাই বলেন দি তাকবীরে তাশরিহ। এনে তাকবীর একবার কইলো ওয়াজিব আর 3 বার পর হলো সুন্নত। 9 জিলহজ ফজরের নামাজের পর থেকে এটা শুরু হইব, 13 জিলহজ শেষ হইব। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। अच्छा अभी आप पूछ रहे थे, ये तकबीर आप कह रहे हैं कि 3 बार पढ़ना चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ कि 1 दफ़ा तकबीर जो पढ़ना जो है वो वाजिब है। 3 दफ़ा पढ़ना सुन्नत है। सुन्नत है। 1 दफ़ा नहीं पढ़ी तो वाजिब नहीं अदा हुआ। जो 3 दफ़ा पढ़ लिया तो वाजिब भी हो गया, सुन्नत भी अदा हो गया। सुन्नत भी है। हर नमाज के बाद हर नमाज के बाद। ये देखना 9 ज़ुल्हज की फजर से लेकर 13 ज़ुल्हज की असर तक हर मुसलमान कोई हज पे है या कोई हज पे नहीं है, उसके लिए ये वाजिब है। এটা সবার। अच्छा, पहला वाजिब जो है वो वकूफ़ मुज़दलिफ़ा। প্রথম ওয়াজিব হলো মুজদালিফায় রাত্রি যাপন করা, অবস্থান করা। এটা হলো ফজরের নামাজ পর্যন্ত মুজদালিফায় থাকতে হবে। ফজরের নামাজের আগে বাইরে হয়ে গেলে হবে না। মুজদালিফায় রাত্রিটা ফজর পর্যন্ত থাকতে হবে। এই একটা ওয়াজিব গেল, এটা মনে রাখেন। तुलू आफ्ताब से पहले पहले, सूरज तुलू होने से पहले पहले मुज़दलिफ़ा जाना वाजिब है। এটা सूरज হলো तुलू नहीं हुआ अभी, रात रात को मुज़दलिफ़ा जाना है। दूसरा रमी जमरा उकबा, बड़े शैतान को जो है ना पत्थर मारना वाजिब है। 2 নম্বর হলো বড় জামারাতে পাথর মারা, 7টা কঙ্কর মারা বড় জামারাতে। 12 জিলহজ। মুজদালিফা থেকে গিয়ে পরে মারা আর কি। জি। कुर्बानी करना वाजिब है। तीसरा अमल जो है 3 নম্বর আমল হলো কুরবানি করা। কুরবানি তো গভর্নমেন্টের
গভর্নমেন্ট দিয়ে দিব, কিন্তু আমার মেসেজ দেওয়ার পরে আমরা দিব। अगर কিন্তু সুন্নত যখন কম তখন এটাও আইব সুন্নতের মধ্যে যে কুরবানি করানি তাড়াহুড়া না করা, এতমিনের সাথে শুনলাম কুরবানি হয়েছে, এরপরে আস্তে ধীরে নিজের পাক পবিত্র আসি নাকি, এরপরে নিজে হালাক করা, মাথা চুল মুন্ডন করা, না উজু অবস্থায় মাথা চুল মুন্ডন করলেন, এটা আরেকটু সমস্যা, ওই আবার পরে আইব। अगर 30টা वाजिब हो गया। वाजिब हो गया, अगर कुर्बानी का टाइम उसने दिया है ना, मिसाल के तौर पे 10 बजे का मैसेज आ गया है, फिर भी एहतियातन 1 घंटा लेट अलग करना, एहतियात करना अच्छा है, एहतियात करना अच्छा है। মেসেজ আওয়ানোর পরে 1 ঘন্টা অপেক্ষা করা। একটু দেরি घंटा 2 घंटे मिसाल के तौर पे ताड़ाहुड़ा ना करो। एक रात के 10 बजे हमें मैसेज आ गया है कि आपका कुर्बान, हम तो ज़रूरी नहीं है सुबह करेंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा, सुबह अलग करेंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा, रात तो गुजार देरी करो लेंगे। हमको तो सब समस्या नहीं। हाँ, कि ज़रूरी तो नहीं है रात को इशार मुड़ना है, रात को गुजर जाएगी, सुबह हो जाएगी, ठीक है। आगे तरतीब से मिना पहुंचने के बाद रमी, कुर्बानी और हलक तीनों को तरतीब से अदा करना वाजिब है। 4 নাম্বার ওয়াজিব হলো আমগো হানাফি মাযহাব, এটা জরুরি, এটা আমগো জন্য ওয়াজিব যে ওয়াজিব। তারতিব ঠিক রাখতে হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, আমরা এই হানাফি মাযহাবের এই তারতিবটা ঠিক রাখবে। অন্য মাযহাবে এই তারতিব ঠিক করে না। যেমন হলো প্রথমে আমগো জামারাতে পাত্তর মারণ, এরপরে কুরবানিকরণ, এরপরে মাথার চুল হালাক করণ, এই সিরিয়াল মেনটেন করতে হবে। আগেরটা পরে, পরেরটা আগে, এটা করলেও ওয়াজিব তরক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, মানে সিরিয়াল হিসাব করে আসা আর কি। मिसाल के तौर पे एक आदमी তাহলে কয় নম্বর ওয়াজিব গেল ভাই? 4টা 4 নম্বর ওয়াজিব গেল। जो बंदा समझता है कि अभी मैं फारिग हूँ, अभी मेरा नंबर नहीं आया, अभी मैं अलग कर लूँ, बाद में कुर्बानी हो जाएगी, इस तरह नहीं करना, तरतीब से वाजिब है ये। 4 ওয়াজিব हो गया। अच्छा, साई करना, तवाफ के बाद साई करना वाजिब है। সাফা মারওয়া যায়। এরপরে তোয়াফের পরে আমরা সাই করব, এটা হলো ওয়াজিব। সাইডা 7 চক্করে দিতে হবে, ভুলে যাতে 8 চক্কর না হয়ে যায়, 6 চক্কর না হয়, এটা এহতেমাম করা। হ্যাঁ, যদি ভুলে হয়ে যায় তাহলে কি করণীয়? এটা হলো পরে আবার জানিয়ে নিন, আগে ওয়াজিবগুলো শেষ হোক। अच्छा, रमी के बाद रमी करना, जवाल के बाद तीनों जमरात की रमी करना वाजिब है। 11 जुलाज को 10 को एक बड़े की रमी किया ना, 11 जुलाज को जवाल के बाद तीनों जमरात की रमी करना वाजिब है। এরপরে প্রথম জমারায় তো আমরা পাথর মারলাম, ওই ওয়াজিব একটা গেছে গা। এখন আরেকটা ওয়াজিব আছে, আরেকটা ওয়াজিব হলো দ্বিতীয় দিন আমরা 3টা জামারায় 7টা করে পাথর মারতে হবে। 11 তারিখ এরপরে তৃতীয় দিনও 7টা করে 21টা 3টা জামারায় পাথর মারানো লাগবে। 49টা হ্যাঁ, 21, 21, 42 আর হলো এর ভিতরে বড় জামারের এনে, এটা ওয়াজিব না, সুন্নতের সময় আসতেছে। বড় জামারের আমরা দোয়া করুন না কোনো, কিন্তু সুন্নত হলো মাজু জামারা আর ছোট জামারের সামনে দোয়া করা। বলেন, तीनों जमरात की रमी सुन्नत है, छोटे और दरमियाने जमरात के बाद दुआ करना सुन्नत है। बड़े का नहीं, छोटे और তাহলে दरमियाने। ওয়াজিব কয়টা গেল ভাই? 6টা। এই 6টা কিন্তু আমরা সবাই, আমাকে হোটেলে সবাই রেখে কম, আবার যখন হারামে কারো পাশে বহম 11 কম, কারণ আমরা নিজেও যাতে হস্ক বলে, আমাকে ভাইকেও যাতে হস্ক বলে, এই জন্য আমরা চেষ্টা মুজাহিদা করব। जबकि 6 वाजिब हो गए हैं, 7 वाजिब क्या है? हाँ, 7 हो गए, सारे हो गए, सारे हो गए। नहीं ये रह गया अभी। 7 নম্বর ওয়াজিব বিদায় তাওয়াফ। रमी करना, 13 जुलाज को जवाल के बाद तीनों जमरात की रमी करना वाजिब है। तवाफ़ विदा, तोआफे बिदा, हाँ तोआफे बिदा ये भी वाजिब है। हाँ, विदा के बगैर हर में हदूद छोड़े बगैर दम लाजिम आ जाएगा। तवाफ़ विदा नहीं किया तो आदमी हरम से निकल गया, हदूद छोड़ दिया तो उसके ऊपर दम वाजिब आ जाएगा। এরপরে আরেকটা কথা আছে যে কেউ যদি মাগরিবের আগে 13ই জিলহজ 12ই জিলহজ মাগরিবও যদি মিনাতে থাইকে যায়, না বাইর হয়, তার জন্য কিন্তু পরের দিনও 21টা পাথর 3টা জামারে মারণ লাগবো। 13 তারিখে এই জন্যই কিন্তু আমরা 70টা পাথর নিই, 21টা অতিরিক্ত নিয়ে নিম। যদি আটকায় পড়ি তাহলে আবার 4র্থ দিন, নাহলে কিন্তু 4র্থ দিন আমাকেও জামারে পাথর মারানোর কোনো কাম নাই। যদি মাগরিবের আগে আগেই আয়া পড়ি।
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন। सुन्नत अभी रह गया। अभी सुन्नत है, अभी 17 सुन्नत सुन्नत सुनत है। रहो। सुन्नत से अमल जो है ना वो जानदार होता है, সুন্নত আমলের মাধ্যমে আমাকে এই হজ জানদার হইব, जानदार এটা होता খুব है, গুরুত্ব দিতে হইব। उसका वजन बनता है। এর अमल ভিতরে का। একটা কথা কই, নবীজির কাছে না আল্লাহর কাছে নামাজও যদি পেশ করা হয় আর আল্লাহ তাআলা নামাজও নবীজির সুন্নতের সাকনি দিয়ে থাকবো, যদি সুন্নতের কোনো ঘাটতি হয় নামাজও কবুল করবো না। আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণের একমাত্র মাধ্যম হলো নবীজির সুন্নত। নবীজির সুন্নত গুরুত্ব দিতে হইব হজেও, এমন না যে সুন্নত তো ছেড়ে দিলাম, না, সব গুরুত্ব দিতে হইব। जवाल से पहले मिना पहुंचना सुन्नत है, और इसी तरह ज़ोर से लेकर 9 जुलहज की फजर तक पाँच नमाजें मिना में पढ़ना सुन्नत है। मिना में रात गुजारना भी सुन्नत है। মিনাতে আগে আগে গিয়ে পৌঁছানো সুন্নত, মিনাতে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়া সুন্নত, আর रात गुजारना মিনাতে 12 তারিখে বিশেষ করিয়া এই সময় অনেকে রাত গুজার করে না, দূরে জায়গায় হোটেল, না, 12 তারিখে রাত গুজার করাও সুন্নত। जवाल से पहले अरफात पहुंचना सुन्नत। একবারে প্রথম আরাফাতে গিয়ে পৌঁছানো সুন্নত। আমরা দেরি করে যাই, কিন্তু চেষ্টা করে আগে আগে যাওয়া। আবার এই সফরটা পায়দল সফর করাও সুন্নত। আমরা সাওয়ারিতে যাই, যতটুকু পারি চেষ্টা করি। अगर हज की इमाम हज की इब्तिदा में नमाज का मौका मिल जाए तो ज़ोर के वक्त में ही ज़ोर और असर की नमाज एक साथ पढ़ना सुन्नत है। আরাফাতের দিনে যদি যে যে ইমাম সাহেব হজের খুতবা পড়বো, হজের আদায় করব, নামাজ পড়বো, এর পিছনে যদি আমরা পড়তে পারি যে মসজিদে নামিরা যেটা নামাজ অনুষ্ঠিত হবো, তাহলে ফজর কি জোহর আর আসর এক আজানে এক একামতে हाँ, এই 2 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা। वरना दोनों नमाजें अपने अपने वक़्त में अदा करना ज़रूरी है। अगर हज इमाम के साथ मिल जाए तो फिर जो है ना दोनों नमाजें एक वक़्त में पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर दोनों को इलादा नहीं। আলাদা আলাদা করে। যদি এটা ইমামের সাথে না পড়তে পারেন তাইলে হলো কি আপনারটা পড়লে আপনার আলাদা আলাদাই পড়তে হবে, কিন্তু এরকম ইনশাআল্লাহ আমি কইব না। दूसरा अमल मुज़दलिफ़ा की जानिब रवानगी। सूरज ग़रूब होने के बाद नमाज मगरब अदा किए बगैर मुज़दलिफ़ा रवानगी सुन्नत है। सूरज ग़रूब होने के बाद नमाज मगरब नहीं पढ़नी, उधर जाना सुन्नत है। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर मगरब और इशा की नमाज एक अज़ान और एक इकामत के साथ पढ़ना ज़रूरी है। আরাফাতের দিন আমরা যখন হ্যাঁ। বাইর হইম তখন জব দেখুম ইয়ে। যে সূর্য হ্যাঁ। ডুবে যাইতেছে গা, হ্যাঁ। মাগরিবের সময় হয়ে যায় সূর্য কি ডুবে যাইতেছে, তারপর আমরা মাগরিবের নামাজ না পড়িয়াই আমরা চলে যাম গাল্লায় দিলে মোজদালেফায় গিয়ে আমরা ওরকমই এক আজান এক একামতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাগরিব এসা একসাথে পড়ব। আচ্ছা, মানে এই আরাফাত থেকে কি ইয়াগুলো ওয়াজগুলো শেষ বরাবর কই না বলেন। 70 कंकरियाँ जमा करना सुन्नत है। मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना सुन्नत है। मुज़दलिफ़ा से रमी के लिए 70 कंकरियाँ जमा करना सुन्नत है। মোজদালেফায় রাত্রি যাপন করা সুন্নত। মোজদালেফা থেকে 70টা কঙ্কর নেওয়া সুন্নত। এতটুকু ছোট ছোট সাইজের কঙ্করগুলো নেওয়া। मुज़दलिफ़ा में नमाज फ़जर अव्वल वक्त में पढ़ना सुन्नत है। মোজদালেফায় ফজরের নামাজটা আউয়াল ওক্তে মানে প্রথমে ওক্ত অনেক লগে লগে পুরিয়া ফেলানো সুন্নত। जैसे अजान होती है इधर फ़ौरन नमाज पढ़ लेते हैं, इसी तरह मुज़दलिफ़ा में पढ़ना सुन्नत है। आगे ये 11 ज़िलहज की रात मिना में गुजारना सुन्नत है। 11 জিলহজে রাত্রে মিনাতে থাকা অবস্থান করা গুজার করাও সুন্নত। तरतीब से तीनों जमरात की रमी सुन्नत है। छोटे और दरमियाने जमरात के बाद दुआ मांगना सुन्नत है, जबकि बड़े जमरा के बाद दुआ ना मांगना सुन्नत है। रात मिना में गुजारना सुन्नत है। তিনও জামারাতেই পাত্তর মারা সুন্নত। বড় জামারাতে দোয়া না করা আর মেজো আর ছোট জামারাতে দোয়া করা সুন্নত।
रात मिना में गुजारना सुन्नत है। রাত্রে এরপরে মিনাতে গুজার করা সুন্নত, तरतीब মুজদালিফা से ইয়াতে না, জামারাতে রাত গুজার না। तरतीब से तीनों जमरात की रमी सुन्नत है। छोटे और दरमियाने जमरा के बाद दुआ मांगना सुन्नत है, जबकि बड़े जमरा के बाद दुआ ना मांगना सुन्नत है। ये भी बोला होगा। तरतीब से तीनों जमरा की रमी सुन्नत है, छोटे और बड़े, बस ये हो गया, बस ये सितारा सुन्नत। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করেন। हाँ जी। তশকিল করনা।